कितना 5,000 रुपया 5,000 টাকা মধ্যে সাহেব 5,000 টাকা হয়েছে 5,000 টাকা এক 5,000 টাকা দুই 5,000 টাকা 5,000 টাকা এক 5,000 টাকা দুই 5,000 টাকা নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর সিলসিলায়ে মদনী खानदान मदनी भाई 10,000 लग गया 10,000 हाँ बोलो और बोलो 10,000 10,000 টাকা এক 10,000 টাকা দুই 10,000 10,000 টাকা সাবরাত্রে নিবা হযরতরাত্রে নিবা 10,000 টাকা 10,000 টাকা এক 10,000 টাকা দুই 10,000 টাকা 10,000 টাকা এক 10,000 টাকা দুই 11,000 টাকা 11,000 12,000 नाराये तकबीर नाराये तकबीर नाराये तकबीर सिलसिला मदनी 15,000 नाराये तकबीर सिलसिला मदनी 15,000 টাকা 15,000 টাকা এক 15,000 টাকা হযরতরাত্রে নিবা 15,000 টাকা এক 15,000 টাকা দুই 15,000 টাকা 15,000 টাকা कितना 15,000 টাকা এক 15,000 টাকা দুই 15,000 টাকা 15,000 টাকা 15,000 টাকা এক 15,000 টাকা দুই 15,000 টাকা 15,000 টাকা এক 15,000 টাকা দুই 15,000 টাকা হযরতে ভাই আরো বাড়তো আমরা বাড়ি যাই তারপর नाराये तकबीर नाराये तकबीर नाराये तकबीर खानदान मदनी सिलसिलाए देवबंद नाराये तकबीर 15,000 টাকা 15,000 টাকা এক 15,000 টাকা দুই 15,000 টাকা হযরতরাত্রে নিবা 15,000 টাকা বাড়ি ভাই আমরা হযরতে ভাই আরো বাড়িতো আমরা বাড়ি টাকা পয়সা বলতে আমরা আইবো যাইবো ইনশাআল্লাহ আর হযরতের আত্মারে এই সুযোগ আমরা রাইতো না 15,000 টাকা 15,000 18,000 নারায়ে তাকবীর दीन इस्लाम सिलसिलाए देवबंद सिलसिलाए मदनी खानदान मदनी नाराये तकबीर 18,000 টাকা 20,000 টাকা 20,000 টাকা এক 20,000 টাকা দুই 20,000 টাকা 20,000 টাকা 20,000 টাকা 20,000 টাকা এক अरे नारा तो लगवाओ जरा जोर से सबे बोला हमरा दूरे तकबीर भाई नाराये तकबीर सिलसिलाए मदनी खानदान मदनी औलाद मदनी सिलसिलाए देवबंद नाराये तकबीर 20,000 টাকা भाई 20,000 টাকা 20,000 টাকা এক 20,000 টাকা দুই 20,000 টাকা 20,000 টাকা আমরা হযরতের আতনে নিমু বুঝাইনি আমরা নিমু হযরতের আতনে 20,000 টাকা 20,000 টাকা এক 20,000 টাকা দুই 20,000 টাকা 20,000 টাকা আগুই ভাই আমরা আগুই আরো 20,000 টাকা 20,000 টাকা এক 20,000 টাকা দুই 20,000 টাকা 20,000 টাকা 20,000 টাকা এক 20,000 টাকা দুই 20,000 টাকা 20,000 টাকা करो भी जल्दी आप तो खुद ढीले हो 20,000 টাকা 25,000 টাকা नाराये तकबीर नारा वाला कौन है उसका नारा लगवाओ हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब सिलसिलाए मदनी औलाद मदनी खानदान मदनी सिलसिलाए देवबंद 25,000 টাকা 25,000 টাকা এক 25,000 টাকা দুই 26,000 টাকা 26,000 টাকা नाराये तकबीर जनाब हसन अहमद साहेब नाराये 26
26 हो गया माशाअल्लाह बोलो 26,000 26,000 টাকা এক 26,000 টাকা দুই 26,000 টাকা 26,000 টাকা এক 26,000 টাকা দুই 26,000 টাকা 26,000 টাকা 26,000 টাকা 28,000 টাকা 28,000 টাকা कौन 28,000 तुम लोग हैं माशाअल्लाह बैठो इनके नारा लगवाओ मेरा लगता है ओह शाबाश नारा कैसे लगाया भाई कोई जाओ अल्लाहू अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहू अकबर 28,000 টাকা 30,000 টাকা নারায়ে তাকবীর তাকবীর সাইফুল ইসলাম সাহেব জিন্দাবাদ সাইফুল ইসলাম সাহেব জিন্দাবাদ সাইফুল ইসলাম সাহেব জিন্দাবাদ সাইফুল ইসলাম সাহেব জিন্দাবাদ নারায়ে তাকবীর দ্বীন ইসলাম জিন্দাবাদ দ্বীন ইসলাম औलाद मदनी खानदान मदनी सिलसिला मदनी सिलसिला देवबंद नाराये तकबीर 30,000 টাকা 30,000 টাকা भाई 30,000 টাকা হযরতের হাত করে নিবা 30,000 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা 30,000 টাকা হযরত বড় খুশি হয়ে যা ইলা হসমান যত ইলা মিছে আছে আইনা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা সৌভাগ্যবান আমরা আরো আসবে 30,000 টাকা 30,000 টাকা 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা 30,000 টাকা 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা বাড়ি যাই আমরা বাড়ি 30,000 টাকা 30,000 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা जो लोग अमेरिका में रहते हैं कनाडा में रहते हैं इंग्लैंड में रहते हैं उनके लिए क्या है 30,000 টাকা $30,000 थोड़ी मांग रहे हैं और नीचे 35,000 35,000 টাকা নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর হাফিজ মুফতি আমিন সাহেব হাফিজ মুফতি আমিন সাহেব হাফিজ মুফতি আমিন সাহেব সিলসিলা দেওবন্দ জিন্দাবাদ সিলসিলা দেওবন্দ জিন্দাবাদ औलाद मदनी जिंदाबाद औलाद मदनी जिंदाबाद नाराये तकबीर 35,000 টাকা 35,000 টাকা দেখো তো আমরা মেহমান হয়ে আইছেন আমেরিকা থেকে হযরত মাওলানা হাফিজ ইয়ামিন সাহেব দামাত বরকাতুল আলিয়া তাই 35 গেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা আরো যাই 35,000 টাকা 35,000 টাকা এক 35,000 টাকা দুই 35,000 টাকা 35,000 টাকা 35,000 টাকা এক 35,000 টাকা দুই 35,000 টাকা 35,000 টাকা नाराये तकबीर नाराये तकबीर नाराये तकबीर खानदान मदनी खानदान मदनी खानदान मदनी सिलसिला मदनी सिलसिला देवबंद नाराये तकबीर 40,000 টাকা हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब दामत बरकातुल आलिया আমরা মেহমান 40,000 টাকা পর্যন্ত উঠিছেন আমরা একটা জুড়ে একটা নারা দেই আমি हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब अमरीकी हाफिज मौलाना यामीन साहब अमरीकी हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब अमरीकी 40,000 টাকা 40,000 টাকা 40,000 টাকা এক 40,000 টাকা দু 45,000 টাকা नाराये तकबीर नाराये तकबीर नाराये तकबीर हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब আমেরিকার একটা জগৎ তাইলে নাকি মসজিদে আলহামদুলিল্লাহ ফাউন্ডার চেয়ারম্যান $500 $50,000 नाराये तकबीर नाराये तकबीर नाराये तकबीर हाफिज मौलाना यामीन साहब अमेरिका हाफिज मौलाना यामीन साहब अमेरिका $500 50,000 হয় না 60,000 হয়
60,000 नाराए तकबीर नाराए तकबीर हाफिज मौलाना यामीन साहब अमेरिका हाफिज मौलाना यामीन साहब अमेरिका हाफिज मौलाना यामीन साहब अमेरिका नाराए तकबीर सिलसिलाए मदनी खंदाने मदनी औलादे मदनी नाराए तकबीर 60,000 টাকা 60,000 টাকা एक 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা হযরতে কইরা বাড়িতে 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা আমরা 60,000 টাকা তোমাদের 500 টাকা মাত্র $500 $500 60,000 টাকা হয় 500 স্টারলিং পাউন্ড 70,000 টাকা নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর দ্বীন ইসলাম হযরত মাওলানা আজিজুর রহমান সাহেব হযরত মাওলানা আজিজুর রহমান সাহেব 70,000 টাকা 80,000 টাকা 80,000 টাকা नाराए तकबीर नाराए तकबीर हज़रत मौलाना हाफिज यामीन साहब हज़रत मौलाना हाफिज यामीन साहब अमेरिका हज़रत मौलाना हाफिज यामीन साहब अमेरिका इंग्लैंड 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা আমরা খুশি নাকি সাহেব বলি নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর হযরত মাওলানা হাফিজ ইয়ামিন সাহেব ইংল্যান্ড জিন্দাবাদ 3 মসজিদ ও ফাউন্ডার চেয়ারম্যান 3 মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল $1,000 1,20,000 अमेरिका हाफिज यामीन साहब लोगों से कहिए खड़े होकर उनका नारा लगा हाफिज यामीन साहब हज़रत मौलाना हाफिज यामीन साहब हज़रत मौलाना हाफिज यामीन साहब हज़रत मौलाना हाफिज यामीन साहब खंदाने मदनी औलादे मदनी औलादे मदनी सिलसिलाए मदनी सिलसिलाए मदनी सिलसिलाए देवबंद 1,20,000 টাকা বসি ভাই আমরা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা সত্য বলে আমরা আগে দিই বাড়িতে 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা এক 1,20,000 টাকা দুই 1,20,000 টাকা 1,26,000 1,26,000 नाराए तकबीर नाराए तकबीर दीन इस्लाम दीन इस्लाम दीन इस्लाम सिलसिलाए देवबंद सिलसिलाए मदनी खंदाने मदनी हज़रत मौलाना हाफिज यामीन साहब अमेरिका 2,24,000 টাকা 1,24,000 টাকা 1,26,000 টাকা 1,26,000 টাকা 1,30,000 नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए तकबीर हज़रत
रहमान साहब, हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब। हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब, हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब। 1,50,000, 1,50,000 रुपये, 1,50,000 টাকা, 1,50,000 টাকা, 1,50,000 টাকা, 1,50,000 মানে 1.5 লক্ষ টাকা, 1.5 লাখ রুপিয়া, 1.5 লাখ রুপিয়া, 1.5 লক্ষ টাকা। আজ হজরত বড় খুশবাস, আপনারা দোয়া লোক কাছে আমল 1.5 লক্ষ টাকা, 1.5 লক্ষ টাকা, 1.5 লক্ষ টাকা, 1.5 লক্ষ টাকা, 2, 1.5 লক্ষ টাকা, 1.5 লক্ষ টাকা, 1.5 লক্ষ টাকা, 1.5 লক্ষ টাকা, 2, 1.5 লক্ষ টাকা, 1.5 লক্ষ টাকা। डॉक्टर एनामुल हक चौधरी, डॉक्टर एनामुल हक चौधरी, डॉक्टर एनामुल हक चौधरी, डॉक्टर एनामुल हक चौधरी, डॉक्टर एनामुल हक चौधरी। टाइम हजरत आशी भैया हजरत लगे मुलाकात करवा लगी एमपी चेयरपर्सन खालेदा जिया टाइम उपदेष्टा हजरत देखा लगी আপনাদের देखा लगी মাদ্রাসা देखा लगी আইছেন আর হজরতের প্রায় 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 2, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 2, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 2, 1,60,000 টাকা, 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 2, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা। আরো বাড়িত 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब, हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब, हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब। सिलसिलाए मदनी, सिलसिलाए मदनी, सिलसिलाए मदनी, खंदाने मदनी, खंदाने मदनी, औलादे मदनी। 1,80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 1 লক্ষ। एक लक्ष 80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 2, 1,80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 2, 1,80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 2, 1,80,000 টাকা। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दीन इस्लाम, दीन इस्लाम। हजरत मौलाना मुफ्ती यामीन साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती यामीन साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती यामीन साहब। खंदाने मदनी, खंदाने मदनी, सिलसिलाए मदनी, सिलसिलाए मदनी, औलादे मदनी, औलादे मदनी। हाफिज यामीन साहब दामत बरकातुहुम 2 लाख रुपया, 2 लाख টাকা, 2 লক্ষ টাকা, 2 লক্ষ টাকা। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दिल इस्लाम, दिल इस्लाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब, हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब।
हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब। नारा तकबीर जिंदाबाद 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 यामीन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद यामीन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद यामीन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद 2 লক্ষ টাকা 1, 2 লক্ষ টাকা 2, হযরত মৌলানা হাফিজ ইয়ামিন সাহেব 2 লক্ষ টাকা 3। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजेदार बहुत अच्छा भाई, मैं आप हजरात को सलाम करूंगा, मुसाफा नहीं कर सकता। आप मेरे सलाम का जवाब देंगे, फिर मैं जाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसाफा করার চেষ্টা করবেন না, হযরতে মুসাফা করতে না। আপনারা সন্তোষিষ্টময় বক্তা আজকে হযরত আমরা খুব খুশি। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم بعدد كل شيء معلوم لك। اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ ہم یہاں حاضر ہیں، तेरे सामने हाथ उठाए हैं। ऐ अल्लाह अपनी मेहरबानी से हमारी दुआओं को कबूल कर ले। या अल्लाह तू इस मदरसे को हर तरह की तरक्की अता कर दे। ऐ अल्लाह इस मदरसे के चलाने वालों को कामयाब और बामुराद कर दे। ऐ अल्लाह अभी इस वक्त हाफिज साहब ने 2 लाख रुपए का जो चंदा दिया है, अल्लाह इस सदक़े को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह हाफिज साहब के इस सदक़े को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह तू अपने करम से नवाज दे। कुरान में तूने वादा किया है वो युर्बिस सदक़ात। ऐ अल्लाह तू इसे बढ़ाते बढ़ाते करोड़ों अरबों रुपया कर दे। या इलाहुल आलमीन तू हमारी दुआओं को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह तू हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। ऐ अल्लाह तू हमारे बच्चों को नेकों का इमाम बना दे। या इलाहुल आलमीन हमारे घरों में हमारी बेटियां हमारी बहनें शादी के काबिल हैं। ऐ अल्लाह तू उन सबको बेहतरीन रिश्ते अता कर दे। ऐ अल्लाह हमारे घरों में बरकतें अता कर। ऐ अल्लाह हमारे बिजनेस में बरकत अता कर दे। ऐ अल्लाह हमारी खेतियों में बरकतें अता कर दे। ऐ अल्लाह तू हम सबको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हौज़े कौसर पर नसीब कर दे। ऐ अल्लाह तो हम सबको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हशर के मैदान में नसीब कर दे। या इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह अपने करम से तेरे सामने हाथ उठाए हैं। ऐ अल्लाह अपनी मेहरबानी से हमारी दुआओं को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह फलस्तीन में हमारे भाई मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म उन पर हो रहा है।
ऐ अल्लाह उन मजलूमों की मदद कर दे। ऐ अल्लाह फलस्तीनी भाइयों को अपनी हिफाजत में ले ले। ऐ अल्लाह जालिमों को बर्बाद कर दे। ऐ अल्लाह तू जालिमों के हाथ को तोड़ दे। ऐ अल्लाह तू जालिमों की कमर तोड़ दे। ऐ अल्लाह हमारे भाई मजलूमीन की मदद कर दे। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह इस मदरसे को हर तरह की तरक्की अता कर दे। ऐ अल्लाह इस मदरसे को हर तरह के शर और फितने से बचा ले। ऐ अल्लाह जो कुछ हमने सुना है हमें उस पर अमल की तौफीक अता कर दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मौलाना हाफिज यामीन ने इतना बड़ा जो आज काम किया है, अल्लाह अपनी मेहरबानी से उसे कबूल कर ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।